कि ए जो ऊपर पिन एरा सर व्हाइट एरा सुने कि एरा सब छतु अच्छा देखंतु कोडा गला ओ जो हां ए जो पिन एरा आछि धुआं एरा रे छतु हां ये एई टाइप रो होई जिवो ये 2 दिन लागिवो अच्छा ये जो धुआं टाइप रो देखा हां धुआं नो सेटा पिन हो हां सेटा तो जन्म नउछि छतुटा हां करेक्ट से बड़ा है एई टाइप रो हबो ए टाइप रे गोबो गोबो है जो एटा ये आ फुलिबो एडे एडे हो सेटा किन जेहेतु टिके पवन माडा होछ पवन हम काम करछु टिके खोल देछु बेरे पानी भी दिया जिवो पानी न देले छतु आसी अमल आसीबो कोठु खाद्यटा पाइबो कोठु ऑक्सीजन पाइले सिना त कोठा आसीबो हां माने पानीटा मेन हां हां पानी न देले पानी 3 टाइम सारे नडा ताको सिगिरी हां नडार जो गरम औषध जो पानीटा सिबिड नछि ता जो जन्म भी ताकु से पानी पाया दरकार आ ऑक्सीजन भी पाया दरकार न तले अतो जन्म कोठु ए केते लोक काम करछन हम एटी 5 जन काम करछु समस्त काम आज्ञा आ ओनर आपण ना कोन समस्त ये निजे ओनर ये जागार ओनर उति सब ओनर सबुर ओनर आपण ये माने सब हम अच्छा लेबर ये हम मिस्त्री हेड मिस्त्री सेठी अछंती कई जन 5 जन से हां से 20 वर्ष ला छतु मशरूम फार्म रो सब आडे काम करछु ये बहुत एक्सपर्ट है एक्सपर्ट छे ये एक्सपर्ट अछि बोली हम रखिछु रखी से हम नुआ पकड़ ना ए वर्ष हम नुआ प्रथम है हम एटा प्रथम है जेहेतु एटा प्रथम हम नुआ जानछु हम एगर मिस्त्री रखे बोले करी जे कर करी चाहिए चेष्टा करी जानी गेले वर्ष 6 मास से 6 मास नहीं सारे वर्ष क्या चलिबो पूरा पूरा वर्ष एटा लाइफ टाइम पे पड़ुची ये जो आमे जो लोक मान जे छतु करजंती तळे पकई देउसंती गवर्नमेंट रो विभिन्न प्रकार सुविधा भारी पइले लोन नै आउसंती गोटर करी फोपार दे के लोन गला जे बाटर गला लोन भी गला किनु हमर एटा फ्यूचर पे हम करछु एटा हम फ्यूचर पे करछु माने प्रतिदिन हमर प्रोडक्ट माल बाहरियो 10 किलो 15 किलो पर डे बाहरिबो सेइटा कहितला आगो पर डे हम एटा फ्यूचर पे करछु स्ट्रक्चर रे हम 2 लाख टका 2.5 लाख टका खर्च करछु स्ट्रक्चर रे 2.5 लाख टका स्ट्रक्चर रे खर्च बाउंस गुडा खर्च बाउंस तो लगे कि स्ट्रक्चर 2.5 लाख टका खर्च करछु ए के दिन रहिबो तो तथापि ये आकु रखी जाइले ये 3 वर्ष 4 वर्ष जीवो गोटे बाउंस कोठु कटि गेला ता जदि हम आड न करबा ताले से तो छिड़ी पड़िबो पुरा लुहारे काई गलेन ताले लुहार करिया कहले ना 10 लाख टका इन्वेस्ट कहीं बहुत 10 लाख टका लागो ना जीआई करी कले 10 लाख टका किए हमें तो आ कले लेबर लोक हम कोठ करि परिबो ताले इथरे टे कम आगे काना बाउंस गोटे माने हमें एठू जदि सारंगी बाउंस किनिबा गले हमु पड़छि केते 185 टका 190 टका पर पीस अच्छा जदि आमे लोकल रु किनुछु लोकल हम पड़ी जाउछि 95 टका ता बाद रे आपण जो लोक लगे काटी के आनी लोक हम निजे काटी के 100 टका गोटे पीस एमिति हिसाब देखले आछि सेठी 100 200 टका पर पीस ये परिश्रम मजदूरी देखले आछि कि 120 टका पड़छि त सेतरु आमे किछि आनिछु एतरु भी किछि मिसैछु एटा प्रोडक्ट करले तापर ये सिस्टमटा बड़ा एटा जति दिन आमे करि पाइलु जेमति हेछि एटा करिवु गुटिका एकाथर 20 पीस 20 ठाका लगा आछिबो से तापर ये 1 2 3 अछि नहीं सर ये जो ये दी थाक ये गोटी के थाक हबो ये माने एटा को हम करिवु पूरा सड़क ये जो एटा बाट रहइबो लॉन्ग लाइन मेजरमेंट भूल हैला कोन एमतिया एमिति अधिका कर होतला ये गाड़ी से ब्लॉक अछि पूरा एम से मुंडू गोटी लग गया पवन पवन हेले से तड़ी के नहीं पकाई दबो हां सेति भाई हमरे डाउन रे कोलु माने टोटल एरियाटा पवन एरियाटा ना एटा फांका एरियाटा पवनटा बाजिबो पवन काहू जाई ता बाद बाली आगुरु आउ सेपेट जो अछि जो 4-5 गुंठु से जो गाई फार्म पछपट जो करछु सेटा को करबु टोटली 50 टिका बेड पहिले लाइन टू लाइन हां एटा दिथा कहै से 3 था करबै 3 था गले एठू मैक्सिमम आउ 3 फुट हाइट आइजु काने एरिया के ये अछि 6 फुट सेटा 9 फुट आइजु के रहै 6 फुट हां 6 फुट ये 18 फुट नो 3 ये अछि डी फुट ये 3 फुट 5 फुट 5 फुट दिथा कहै छै आउ ये 2 फुट उठियो 7 फुट क्रिया करबो ऊपर फुटे वर्षे हबो एटा हमर एबे एबे हला 4 मास 4 मास हबो खर्चो 4 मास 6 मास खंड हबो तोरे स्ट्रक्चर टा हिसाब करले 4 मास 5 मास काम प्रोडक्शन बेड पकेबार हेला 3 मास बिक्री के बेठु आरंभ होला बिक्री हेला हमर 2 मास हेला गला आमे गोटे बेड पकेइछु ना बेड सेठी माल पड़छि ए बेडटा नुआ पकेलु तर पैसा नतला इन्वेस्ट करी एटा काढी के आउथरे पकेलु फास्ट में आमे सही देव करथिलु टोटल फिलअप करी पकेइथिलु हम जेति के अमाउंट थिला जेति खर्च करी इन्वेस्ट कर पाइलु ता बाद रे किछि बांस आनी पुनी ए स्ट्रक्चर टाको एई थरक पकेइ ऐड करछि
ସେଇଟା ଏବେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଫିଲଅପ ହେଇଯିବ ଅଲେ ଟାଙ୍କି ବତୁରା ହେଇଛି ଟାଙ୍କି ସେଠି ଆରେ ଅଛି କାଲି ଓଇନା ଲୋଡିଂ ଦିଆହବ। ଏଇନା ବେଡ୍ ପଡ଼ିବ କାଲି ତ ନଡ଼ା ବତୁରି ଛଣା ବତୁରିଲାଣି କାଲିଠୁ। ଏଇଟା ଡେଲି କାମ ଡେଲି କାମ ଡେଲି କାମ ପୁରା। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି 20-30 ବେଡ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋନ୍ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦିଗଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଅଛି ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ଦେଖେଇ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବି ଓନରର ବାୟୋଡାଟା ସବୁ ଅଛି ପଟା ଅଛି ସବୁ କହିବେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ଇଲିଗାଲ ନୁହଁ ଲିଗାଲ ଇଲିଗାଲ ଗଲେ ତ ଚୋର ଆଉ କାହିଁକି ସେ କହିବେ। ଇଲିଗାଲ ଗଲେ ଚୋର ଲିଗାଲ ଯିବ ଠିକ ଭୁଲ କେହି କହିବାକୁ ନଥିବେ। କିଛି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଛତୁ ପାଇଁ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି କିଛି ମାନେ କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ହଁ ଲୋନ୍ ଦେବେ। ଲୋନ୍ ଦେବେ ପରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେରେ କେତେ ଦେବେ କ'ଣ ହିସାବ କିତାବ କିଛି ଅଛି? ସିଏ ତାଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ନା ସେ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଜଣେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋନ୍ ଦେବେ ତାପରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ଦେଇଦେବେ ତାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଚୁକି? ମାନେ ସବସିଡି ଦିଆହେଉଛି ସବସିଡ଼ିଟା ଆମର କଟିଯିବ। ଧର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ଯାହା ଦେବେ ଧର 40-50 ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟଟା ଦେବ ସେଇଟା କାଟିଦେବେ। ଧର ଲକ୍ଷେ ଦେଲେ ବାକି ପଇସାଟା ସୁଝିବେ। 60% ଯିବୁ ଆମେ କିସ୍ତି ବାଇ କିସ୍ତି ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଆୟ କରିବୁ ସେଠି ତ ନେଇ ଥୋଇଦେବୁ ଗଲା କାମ ସେଟା ଆମେ ସୁଝିଦେଲେ ପୁଣି ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବୁ। ସାର୍ ଆମେ ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଓକେ। ଠିକ ଠିକ। ଆଉ ଆଣିକିରି ଯେ ଖାଇକିରି ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି ହାତ ଆମର ବା ଏଇଟା ଗଲା ଏଇ ଆର ସିଜନ୍ କି ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟା କରିବୁ। ଇଏ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। 8 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ହବ ବୋଧେ ଏ ଫଳଟା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଁ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ହବନି ନା ବେଶୀ? ନାଇଁ 8-10 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସେଲିଂ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ହେଉଛି? ଆମର ଗାଉଁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଫେରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମରି ଗାଁକୁ ତ ନଟ ହୀରାପୁର ହୀରାପୁରକୁ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ କିଲୋ 2 କିଲୋ 5 କିଲୋ ମାନେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ 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 ସବୁଦିନ ସାର ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାର ରେଟ୍ଠୁ କମ୍ ଥିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଓଇନାକା ଏଠୁ ନେଇକି ଓଇନା 230 ଟଙ୍କା ବେପାର ନେଉଛି ପୂଜା ବିକୁଥାଉ 230 ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜ୍ଞା। ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବିକୁଛନ୍ତି 300 ନାଇଁ 280 300 କମ୍ ନାହିଁ। 160ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍। ସେରା କ'ଣ ନୁହଁ ଆଉ ସେ ଛତୁ ଆଣିବା ଆମେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଦେବୁ ହଁ 160ରେ ଆମେ ଦେବୁ। ଘଟଣା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି? ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଶୁଖିଲା। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଛତୁ ଚାରା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୂଳି ମଳି ନାହିଁ ଦୁଇରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ତଳେ ବେଡ୍ ପକଉଛନ୍ତି ଏକରେ ବାଲି ଧୂଳିଠୁ ଲଗେଇ ପାଣି ଆଉ ସିଏ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ନେଲେ ବେଡ୍ଟା କିଲେ ନେଲେ ସେଇଟା ନେଇକି ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇଟା 800 ଗ୍ରାମ ଛତୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ଛତୁ ନେବେ ସେ କିଲୋଟା ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଲେ 1200 ଗ୍ରାମ ହବ 200 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଆସିବ। 200 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ହେଇଯିବ? ହଁ ପାଣି ଦେଲେ ବଢିଯିବ ପାଣିଟା 200 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଆସିବ କମ୍ପଲସରି ଆଣନ୍ତୁ ପରିବା କରିଦେବେ ଏଇଠି 200 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ହବ। ଆପଣ ବଜାର ଛତୁ କିଣିଥିବେ ଛତୁରେ ଟିକେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଏ ଛତୁ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ଏ ଛତୁ ହାତ ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିକି କିଣିବେ ହାତ ମାଇଲେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଟାଣ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଛତୁ ପିଓର ଛତୁ ଶୁଖିଲା ପୁରା ପିଓର ଛତୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇନା ଗୋଟେ ପାଣି ଆମର ପାଇବେନି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିବେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆମ ମାନେ ରହିବାର ନାହିଁ। ଭାଜିଲା ପରେ ଯାହା ପାଣି ବାହାରିବ ଭଲ। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇକି ଓଜନ କରିବେ ସେ ଭଲ 800 ଗ୍ରାମ ଜିନିଷ ଭଲ ପଇସା ନେବ। ଓଜନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଇ କିଲେ ବୁଡେଇ ଦେବୁ କିଲେ ବୁଡେଇ ଦେବୁ 300 400 500 ଆସିଯିବ ଆମେ ଏଇନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଏଇନା 160 ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ଆମ 3 କିଲୋ ଆପଣ ନେଇଯିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ପକେଇ ଫ୍ରିଜରେ ବୁଡେଇ ଦେବେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳକୁ ଆସିବ ନାଳ ଇଏକୁ ବାନ୍ଧିକି ଥୋଇଦେବ ସେମିତି ହବ। ଇଏ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ ଥୋଇ ଖାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବା? ସେଇଟା ଗାଈ ଫାର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେପଟେ ଦେଖୁନ ବେଡ୍ ପଡ଼ିବ ବେଡ୍ ଘୋଡ଼ା ସେ ଡିଉ ହେଲେ ଖୋଲା ହବ। କେତେ ଦିନରେ ଖୋଲିବେ ତାକୁ? ବସିକି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମାଲ କେମିତି ବାହାରିଛି ମାଲ କେମିତି ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଲ ଆଉ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗରମ ସକାଶେ ବେଡଟା ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ହାଇ ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଉ ବାହାରିବ ମାଲ।
ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଉପର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ମାଲ ବାହାରିନି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଏ ଯୋଉ ପିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରା ସବୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବ ନାହିଁ ଶୁଖିଯିବ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ବଞ୍ଚେଇ ହବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଜୀବାଣୁ